पिला माने आज आमे गोटे सुंदर गपटिए पढ़िबा। अच्छा कहले पिला माने से गपटीर ना कौन ना से गपटीर ना होची मा बेंगर पेट फाटिला। पिला माने प्रथमे आमे पढ़ी नेबा तापरे बुझिबा। देखिबा एठी गपरे किपरि मा बेंगर पेट फाटिला। तो पिला माने ता पूर्वरु तमाने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले चैनल टिको प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। तो पिला माने प्रथमे आमे पढ़ी नेबा तापरे भलो भाबरे बुझिबा किपरि मा बेंगर पेट फाटिला। पिला माने ताहले गपटीर ना कौन ना मा बेंगर पेट फाटिला। पिला माने पढ़िबा प्रथमे जामपदा गाँर शेष भागरे पुरुणा पोखरीटिए थिला। बेंगटिए तार कुनी कुनी पिलांकु नेई सेही पोखरी रे रहुथिला। निजकु सबुठारु बड़ बोली पिलामानंकु कहे। दिनरे से बाहरकु जाए पिलामानंक पई खाइबा जिनिस जोगाड़ करिबाकु। दिन गड़िला बेलकु फेरी आसे। पिला माने बहुत खुशी हुअंती माँ को देखी। दिन सारा जहा देखी थांती माँ को कहंती। कौन है पिला माने ना कामपदा गाँर शेष भागरे पुरुणा पोखरीटिए थिला। से पोखरी रे किए रहुतला ना बेंगटिए तार कुनी कुनी पिलांकु नेई से पोखरी रे रहुथिला। पिला माने से जो कामपदा गाँर शेष भागरे पुरुणा पोखरीटिए थिला से पोखरी रे किए रहुथिला ना मा बेंगटी तार कुनी कुनी पिलांकु नेई से पोखरी रे रहुथिला। मा बेंगटी से निजकु सबुठारु बड़ बोली कहूथिला। काहाकू कहूथिला पिला माने ना मा बेंगटी तार कुनी कुनी पिलांकु कहूथिला से सबुठारु बड़। से एठी समस्तंक ठारु देखिबाकू बहुत बड़। दिनरे से बाहरकू जाए पिलामानक पई खाइबा जिनिस जोगाड़ करिबाकू। दिन बेला से कौन करे मा बेंगटी तार कुनी कुनी छुआंक पई खाइबा जिनिस जोगाड़ करिबाकू जाए। कोठू पोक जोक झिटिका ए सबु संग्रह करी तार छुआ मानक पई नेकी आसे। किए पिला माने ना मा बेंगटी काहा पई नेकी आसे ना तार कुनी कुनी छुआ मानक पई खाइबा जिनिस जोगाड़ करी नेकी आसे। दिन गड़िला बेलकू फेरी आसे। पिला माने बहुत खुशी हुअंती माँ को देखी। दिन सारा जहा देखी थांती माँ को कहंती। दिन गड़िला बेलकू फेरी आसे। पिला माने माँ बेंगटी कौन करे ना दिन बेला से खाइबा संग्रह करिबा पई जाए। जेतेबेले दिन सरी संज हुए सेतेबेले से तार छुआंक पई खाइबा नेकी फेरी आसे। सेतेबेले कौन हुए ना पिला माने देखिकी बहुत खुशी हुअंती ता माँ को। किए पिला माने ना कुनी कुनी बेंग छुआ माने तार माँ को देखिकी बहुत खुशी हुअंती। दिन सारा जहा देखी थांती माँ को कहंती। अच्छा कहलो पिला माने तमे जेतेबेले स्कूल जाई थाओ जेतेबेले बाटरे तम माने कौन देखी थाओ स्कूल ले कौन खेल स्कूल ले कौन पढ़ा जाई थाए से सबु स्कूल फेरिबा परे तम माँ का पाखरे कही थाओ ना नाई आउ तम माँ को देखिकी तम माने बहुत खुशी होई थाओ। सेही परी एटी जेहेतु माँ बेंगटी दिनरे से खाद्य संग्रह करिबा पई ता छुआ मानक पई जाए। जेतेबेले से संध्या बेले फेरे सेतेबेले कुनी कुनी बेंग माने तार माँ को देखिकी बहुत खुशी हुअंती। आउ कौन करंती ना दिन सारा जहा देखी थांती से तांका माँ पाखरे कही थांती। माँ बेंगटी तार कुनी कुनी छुआंक पई पोक जोक झिटिका ए सबु खाद्य संग्रह करी तार कुनी कुनी पिलांक पई नेकी आसी थाए। तापरे कुनी कुनी पिला माने तार माँ पाखकू धाई जाई थांती। तापरे तांका माँ को देखी से बहुत खुशी होई जांती। तापरे देखिबा पिला माने माँ बेंगटी कौन कला। पिला माने ए छवि रे तम माने देखि पारुथुबो एठी गोटिए पोखरी अछि। एठी माँ बेंगटी कोन एठी बसिछि आउ तार कुनी कुनी पिला मानकू तम माने ए छवि रे देखि पारुथुबो। तापरे देखिबा माँ बेंगर कौन हैला काहेकि तार पेट फाटिला। दिने माँ बेंग नथिला बेले गोटिए षंढ पानी पीबा पई पोखरी घाट को आसिला। तार विराट चेहरा देखी बेंग छुआ माने जल जल करी षंढ को चाही थांती। षंढ पानी पी ता बाटरे चलीगला। से दिन संज बेलकू माँ बेंग आसिला। छुआ माने ता चारिपटे घेरी जाई कहिले माँ माँ आज आमे गोटिए विराट जीव देखिलु। माँ बेंग कहिला से कौन मो ठारु बड़ तो ठारु केते बड़ माँ। एहा सुनी माँ बेंग गर्वरे कहिला से मो ठारु केबे बड़ होई पारिबो नाही। एहा कही से पेट फुलाइबाकू लागिला। पिलामानंकू पचारिला कुह एबे कुह से कौन मो ठारु बड़। पिला माने पुणी कहिले तो ठारु केते बड़। माँ बेंग आहुरी पेट फुलाइला पचारिला कौन एतिकी बड़।
ପିଲାମାନେ କହିଲେ ନା ଆହୁରି ବଡ଼। ଏହିପରି ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଫୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପେଟକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଫୁଲାଇଲା ଯେ ଶେଷରେ ପେଟଟି ଠୋ ହୋଇ ଫାଟିଗଲା। କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଦିନେ ମା ବେଙ୍ଗ ନଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଆସିଲା। ତାର ବିରାଟ ଚେହେରା ଦେଖି ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଜଳ ଜଳ କରି ଷଣ୍ଢକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ପାଣି ପିଇ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଦିନେ ମା ବେଙ୍ଗ ନଥିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ନା ଷଣ୍ଢଟିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଆସିଲା। ତାର ଏଇ ବିରାଟ ଚେହେରା ଦେଖି ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଜଳ ଜଳ କରି ଷଣ୍ଢକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ତାର ମା ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଏଠି କେହି ବି ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଠାରୁ ବି ଏଇ ଷଣ୍ଢଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ନା ଷଣ୍ଢକୁ। ତାପରେ ଷଣ୍ଢ ପାଣି ପିଇ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମା ବେଙ୍ଗ ଆସିଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା? ନା ମା ବେଙ୍ଗଟି ତାର କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲା। ଛୁଆମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇ କହିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମା ବେଙ୍ଗକୁ ତାର ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଧାଇଁ ଆସି କଣ କହିଲେ? ନା ତା ମା ବେଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇ କହିଲେ, ମା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୀବ ଦେଖିଲୁ। ସେଇଠୁ ମା ବେଙ୍ଗ କଣ କହିଲା? ନା ମା ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ସେ କଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼? ସେଇଠୁ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ କଣ କହିଲେ? ନା ତୋ ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼ ମା। ଏହା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗ ଗର୍ବରେ କହିଲା ମୋ ଠାରୁ କେବେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପେଟ ଫୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଯେହେତୁ ମା ବେଙ୍ଗ ନଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢଟିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିଛି, ସେଠୁ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ମା ପାଖରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଷଣ୍ଢ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼, ତାପରେ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖି କଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ମା ଫେରିବା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ମା ବେଙ୍ଗ କଣ କହିଲା? ମା ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ସେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼? ସେଠୁ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ହଁ ମା, ତୋ ଠାରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଗର୍ବରେ କହିଲା, କଣ କହିଲା? ନା ସେ ମୋ ଠାରୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପେଟ ଫୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କୁହ ଏବେ, କୁହ, ସେ କଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼? ସେଠୁ ତାର ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ତୋ ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼ ମା। ସେଠୁ ମା ବେଙ୍ଗ ଆହୁରି ପେଟ ଫୁଲାଇଲା। ପଚାରିଲା, କଣ ଏତିକି ବଡ଼? ତାର ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ନା ମା, ଆହୁରି ବଡ଼। ଏହିପରି ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଫୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପେଟକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଫୁଲାଇଲା ଯେ ଶେଷରେ ପେଟଟି ଠୋ ହୋଇ ଫାଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତମାନେ ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ନା ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇ ଛବି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଠି ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବେଙ୍ଗ ଛୁଆର ମା କଣ କରୁଛି? ନା ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ କଣ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିକି କଣ କଲା? ନା ପେଟ ଫୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତା ପେଟ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ସେ ମରିଗଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା କେତେ ଖରାପ। ମା ବେଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ତାର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା କି ମୋ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶେଷରେ ପେଟକୁ କଣ ଫୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କଣ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି କଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇ ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ନା ନିଜକୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ତ କିପରି ମା ବେଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇ ଛବି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏଠି ମା ବେଙ୍ଗଟି ତାର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ନା ଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ କହିକି ତାର ପେଟ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ସେ ମରିଗଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ କିପରି ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଲା। ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।